आज विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज संपर्क में अधिक जनसचेतनता सृष्टि करने प्रतिवर्ष नवेम्बर 14 तारिख को विश्व डायबिटीज दिवस भाव पालन कर रोगर किपरि मुकाबला हो पार से नहीं कोलकाता कलिंग टीवी स्टूडियो रे कोलकाता मेडिकल कॉलेज मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्तर शिलिमा तारिणिया सहित अधिक आलोचना कर कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। दर्शक बंधु आम निकट में उपस्थित अच्छा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिलिमा तारिणिया आमे मैडम को कलिंग टीवी तरफ स्वागत जनाऊँ। नमस्कार। आमे जानती जे डॉक्टर तारिणिया चिकित्सा पद्धति स्वतंत्र एवं रोगी माने इच्छा करती जे डॉक्टर तारिणिया निकट में चिकित्सा होई से रोग मुक्त हेबे। तेणु मधुमेह दिवस वर्तमान पालन करा जाउछि। तेणु यही विषय रे मधुमेह रोग को नहीं विभिन्न भावे चर्चा चली। तेणु यही अवसर आम कलिंग टीवी की आलोचना चक्र रे डॉक्टर तारिणिया जोग देइछन्ति एवं मैडम को आमर प्रथम प्रश्न हेबो जे मधुमेह रोग नहीं विशेषकर टाइप 1 टाइप 2 यही विषय नहीं आलोचना करा जाए। प्रकृत अर्थ टाइप 1 टाइप 2 कौन एवं विशेषकर टाइप 1 को अनेक भय करती यार कारण कौन? डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोगर बहुत गुड़ा टाइप्स हो पारे। आमे मेनली एटा को चारि भाबरे क्लासिफाई करू। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज जोटा कि गर्भवती माँ मान को हुए और अदर्स जमती कि किछि किछि क्षेत्र स्टेरॉइड नहीं करी बा अन्य को औषध नहीं करी पेशेंट मानकर शुगर लेवल बढ़ी जाए। टाइप 1 डायबिटीज क्षेत्र शरीर इन्सुलिन जमारू ही तैयारी करी पारेनी कहीं जे पैंक्रियास बोली जो ऑर्गन टी अच्छी सेटा मेजोरिटी पोर्शन ही डिस्ट्रॉयड हो जाई थाए। ए पेशेंट माने इन्सुलिन उपरे टोटाली डिपेंडेंट हुअंती आउ औषधर विशेष रोल नाही। ए क्षेत्र मोस्टली आमे देखू जे जो माने छोटो पिला बा छोटो बयस रे सुगरटा धरा पड़ी जाइची, फैमिली हिस्ट्री नाही, हठात करी सुगर धरा पड़ी जाइची, ए पेशेंट माननकु हमकु सबु बेले टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस मुंडे रे रखिया पड़िबो। टाइप 2 डायबिटीज क्षेत्र फैमिली हिस्ट्री थाए आउ ए पेशेंट माने इनिशियली टैबलेट रे कंट्रोल हो जाती किंतु केबे केबे एडवांस्ड स्टेट जदि हो जाए डिजीज रो बा औषध देइकरी शुगर कंट्रोल होउनी सेही केसेस रे हमको इंसुलिन दबाकू पड़े। मैडम आपण कोंतु रोगी मानकु जे एई मधुमेह रोग को सहजरे किपरि नियंत्रण करा जाय परिबो? जदि को पेशेंट मधुमेह रोग डायग्नोज हुए ताहले किछि बेसिक रूल्स फॉलो करे पड़िबो। प्रथमे होउची डाइट और एक्सरसाइज। डाइट माने भजा छणा जिंस, फास्ट फूड जमती कि पिज्जा, बर्गर, तापरे प्रोसेस फूड, पैक्ड आइटम्स जमती कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बा सॉल्टेड चिप्स एगुडा को संपूर्ण भाबरे अवॉइड करिया को पड़िबो। आउ जेते वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सबुज रंगर जेते परिबा सेगुडा को बेसी भाग डाइट रे इनकॉर्पोरेट करिया को पड़िबो। आ छडा एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 45 मिनिट्स डेली एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक आमे सजेस्ट करू। किंतु एक्सरसाइज कला बेले सीरियसली करिया को पड़िबो जमती कि जे करूची तार स्वेटिंग हो। आ छड़ा स्मोकिंग टाको संपूर्ण भाबरे छाड़ दवा पड़िबो। अल्कोहल इनटेक टाको मॉडरेशन रे कमी आनिया को पड़िबो। आ मोस्ट इंपोर्टेंट होउची जहां भी डॉक्टर एडवाइस देइथिबे टैबलेट्स हो इंसुलिन हो सेटाको टाइमली नबाकू पड़िबो। मिस कले हबनी और टाइमली चेकअप रे रहिया को पड़िबो। आमे जो इंसुलिन कथा कहउछंती जे मधुमेह रोगी केउ पर्याय को आसिले इंसुलिन नेबा उचित? आमे ऑलरेडी डिस्कस करछु टाइप ऑफ डायबिटीज रे जे टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट मानको पे इंसुलिन कंपलसरी काहे कि जे तांको शरीर जमारू भी इंसुलिन तैयारी करी पारेनी। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जतबळे एडवांस स्टेज रे चल जिबे टैबलेट रे कंट्रोल हो नथिबो तांको क्षेत्र इंसुलिन भी दरकार पड़े। आउ किछि सिचुएशन अछि जेमते कि प्रेग्नेंट महिला तांको क्षेत्र आमे इंसुलिन ही प्रेफर करू एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आ छड़ा जतबळे को पेशेंट हॉस्पिटल रे आईसीयू रे भर्ती हेचंती आ तांको शुगर लेवल बहुत हाई हे जाए सेतबळे भी इंसुलिन टाको ही यूज करा हुए एज ट्रीटमेंट फॉर ब्रिंगिंग शुगर लेवल्स को कमे दबा पे कि आउ लास्टली किछि किछि पेशेंट माने धरंतु गोटे सर्जरी पे कि वेट करचंती किंतु तांको शुगर लेवल बहुत हाई अछि सेटा को हमको शीघ्र कमे दबा को पड़िबो नहले पेशेंट सर्जिकली फिट हबनी सेही क्षेत्र भी हमको इंसुलिन दबा को पड़े शुगर टाको कंट्रोल करिया पे कि। विशेष करी हमें देखियो पाउ जे वृक्क जनित रोग रे मधुमेह रोगी माने पीड़ित होंती प्रकृति रे यार कारण कोन बा एथिरु हमें मुक्ति पाइबार पथ कोन? तो जदि डायबिटिक पेशेंट मानकर कोर्स ऑफ डिजीज बा टाइमलाइन टा देखा जाए तो 10 रु 15 वर्ष एवरेज लागे डायबिटिक पेशेंट मानकर किडनी टाको एफेक्ट होबा पे किंतु किछि किछि क्षेत्र एटा बेसी टाइम लागि पारे किछि किछि पेशेंट मानकर ता आगुरु भी इन्वॉल्वमेंट हेई पारे। एबे किडनी रोगटा जदि हमें चाहू
ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ରୋଗର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ବା ଯେତେଟା ଆମେ ଡିଲେ କରିପାରୁ ତା ପାଇଁ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ ପିପି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ HbA1c ଟାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆ ଛଡା ମେଜରିଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଟାକୁ ବି କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁ ସେଇଟା ବି କିଡନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ ବିଶେଷ କରି ଔଷଧର ପ୍ରକାର ଭେଦ এই এপরি কিছু নির্দিষ্ট ঔষধ আছে যে তাও খাইলে যে বৃক্ক জনিত রোগরে পীড়িত হবে না এভଳି কিছু আছে কি সেমতি অলগা করি ঔষধ কিছু ନାହିଁ কিন্তু পার্টিকুলারলি সুগার কন্ট্রোল ব্লড প্রেসার কন্ট্রোল আর স্মোকিং সেসেশন কারণ এই তিনটা জিনিস কিডনি উপরে বহুত ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স করে মানে পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে বৃক্ক জনিত রোগরে সেমানে পীড়িত হুঁতি এবং বৃক্ক পরিবর্তন পাই মধ্যে তাଙ୍କୁ ডায়ালিসিস দরকার পড়ে কিছু কিছু পেশেন্টস কো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡେ তো ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେତେଟା ଆମେ ପଛେଇ ଦେଇ ପାରୁ কিডনি ডিজিজ ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଟା ବା ଯୋଉ শুরু ହବ ସେଇଟା ଯେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହବ ସେତେଟା ଆମ ପାଇଁ କି ଇଜି ହବ বর্তমান সচরাচরে প্রচার চালছে যে কোভিড হেবা পরে এই মধুমেহ রোগর প্রকার ভেদ পরিবর্তন হয়েছে ইয়ার কোন বা যেতବେଳେ কোভিড ହେଇଥିଲା তো কোভিড ର ম্যানেজমেন্ট বেলে স্টেরয়েড ର বহুত আবশ্যকতা ହେଇଥିଲା এবে হাই ডোজ স্টেরয়েড রে দেখা যায় যে আমার সুগার লেভেলস টা বহুত বঢ়ি যায় তো বহুত পেশেন্ট কো এমতি ହେଇଛି যে স্টেরয়েড পড়িয়া ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ সুগার লেভেলস টা অল্টার্ড ହେଇ ଯାଇଛି চেঞ্জ ହେଇ ଯାଇଛି ଏହା ଛଡା ବି जो पेशेंट मानकर स्टेरॉइड यूज ହେଇନି ସେଇ কোভিড পেশেন্ট মানकर भी দেখা ଯାଇଛି যে সুগার লেভেলস টা আনকন্ট্रोल রହୁଛି বিশেষ করে দেখা যায় যে যে মানে মধুমেহ রোগী হঠাৎ সেমানকৰ সুগার ফল हुए এবং সেমানে চেতাশূন্য হুঁতি অনেকে মৃত্যু মুখরে মধ্যে পড়তে এক বিপদপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হুয়ে এই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ সুগার ফল এটাকে আমি হাইপোগ্লাইসিমিয়া কহু এইটা মোস্টলি আমি দেখিছু যে পেশেন্ট মানଙ୍କର ইনসুলিন চালিছি সেই পেশেন্ট ମାନଙ୍କ ক্ষেত্রে বেশি হুয়ে টাইপ 1 ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে হুয়ে এটা কিন্তু বহুত ডেঞ্জারাস আরো কিছু সিম্পটমস ଅଛି যেমতি কি হঠাৎ করে বহুত বেশি ঝাଳ হবা দেহ থরিবা মুন্ড বুলেই ଯିବା আখি সামনারে অন্ধার হয়ে ଯିବା এই সব সিম্পটমস যদি কেউ পেশেন্টর হুয়ে তাহলে সাঙ্গে সাঙ্গ হাত পাখে চিনি মিঠা যাহা বি থিব সেটাকে সাঙ্গে সাঙ্গ কনজিউম করনবাকু পড়িব নহলে দেখা যাইছি যে যদি কেউ বি পেশেন্টর সুগার লেভেল বেশি টাইম ପାଇଁ কি কম রুহে বা ফল হুয়ে তাহলে কিন্তু পার্মানেন্ট ব্রেন ড্যামেজ বি হই পারে বা লাইফ রিস্ক বি আসি যাই পারে আউ जो পেশেন্ট মানଙ୍କ ঘরে গ্লুকোমিটার আছে গোটে ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ মাপিবার মেশিন সেমানে এটাকু যদি রখন্তি আউ সুগার ফল টাইম রে এটাকু চেক করন্তি যদি 70 তলকু লেভেলটা চালি যায় তা মানে শিওর হয়ে যাবে যে সুগার ফল হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে HbA1c অধিক রয়েছে 7.5 8.5 রয়েছে কিন্তু ফাস্টিং পিপি তার সীমিত পরিবেশে রয়েছে এই বিষয়ে আপন কোন কোন HbA1c হচ্ছে গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন এটা 3 মাসর এভারেজ গ্লুকোজ কন্ট্রোলর গোটে আইডিয়া দিয়ে মোস্টলি আমি চেষ্টা করু এই টার্গেটটাকু 7 রু 7.5% ভিতরে রাখিয়া পই কিন্তু কিছু কিছু সিচুয়েশন দেখি কি টার্গেট বি আমার চেঞ্জ হুয়ে এবে আপন যে পরিস্থিতিটা কহুচন্তি যে ফাস্টিং পিপিটা কন্ট্রোল হয়ে যাইছি কিন্তু HbA1c টা এবে বি টার্গেটর উপরে আছে এটা গোটে বহুত কমন সিচুয়েশন যেটা আমি ডেইলি বেসিস রে এনকাউন্টার করু তো এই পেশেন্ট মানଙ୍କର যদি আমি হিস্ট্রি ডিটেলস রে নেই দেখু তাহলে দেখা যায় যে মেজরিটি কেস রে লাস্ট 3 মাস ভিতরে কোউ না কোউ গোটে পিরিয়ড অফ টাইম রে হয় সে মানে ঔষধ খাইବାକୁ ভুলি যাইচন্তি বা ঔষধর কিছু ডোজ মিস ହେଇଛି বা তাଙ୍କର ডায়েট পার্টিকুলারলি ইরেগুলার ହେଇଛି এক্সারসাইজ ହେଇনি বা কিছু স্ট্রেসেস আসছে তো এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ যে যেতবেলে সুগার র ম্যানেজমেন্ট ডায়াবেটিস র ম্যানেজমেন্ট করা যাব ফাস্টিং পিপি টাকু খালি টার্গেট কলে হবনি HbA1c টাকু বি টার্গেট করা যাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে HbA1c অনেক 10 সেইটা HbA1c 10 মানে গ্রসলি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস হয়তো দেখা যাব যে সেই পেশেন্ট কু ইনসুলিন দবার বি রিকোয়ারমেন্ট আসি পারে তার কোন আপন পরামর্শ দেন্তি কোন ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉ ଯେ ସବୁ ଲେଭେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଡାଏଟ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉଟା କି ମେଜରିଟି ପେସେଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଲି ମେଡିସିନ ନବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଦରଜ ହୁଏ ଝିମଝିମ ହୁଏ ଥକାପଣ ଆସେ এই বিষয়ের কোন লক্ষণ এবং এর নিরাকরণ পাই আপন কোন পরামর্শ দেবে আপন যে সিচুয়েশনটা কହୁଛନ୍ତି এটাকু আমি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কহু ডায়াবেটিস রোগ মধুমেহ রোগর তো বহুত কমপ্লিকেশনস আছে আখি ধরি নেই পারে রেটিনোপ্যাথি কহু কিডনি ধরি নেই পারে নেফ্রোপ্যাথি যেটা আমি এবে ডিসকাস কলু আউ হচ্ছে নার্ভস ধরি নেই পারে সেটাকু আমি নিউরোপ্যাথি কহু আরো কিছু সিম্পটমস যেমতি কি গোড় তলে জলিবা পরিকা সেন্সেশন হব বা আপনকৰ পড়ি ଯିବା পরিকা লাগিব সুন হেই যাই পারে ঝিনঝিন করি পারে এইগুলা সব নিউরোপ্যাথির সিম্পটমস কি
किछि किछि क्षेत्र आमे औषध देकिरी किछिटा सिम्पटम्स रिलीफ देई पारू किछि किछि क्षेत्र रिलीफ न भी हेई पारे किंतु एगुडा सब ही होउची लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रो कॉम्प्लिकेशन जेतेना आमे शुगर कंट्रोल रखिबो आरो चांसेस कम हबो आमे सुनिले जे डॉक्टर तारिणीयांक ठारू से कहती डायबिटीज रो चतुर्थ स्तंभ अछि एवं यही स्तंभ को जदि यथायथ भाव अनुपालन करा जाए ताहले मधुमेह रोग को नियंत्रण करिहेबो एवं यही जो मधुमेह रोगर भयावहता को दूरेई देई यथायथ चिकित्सा व्यवस्था मध्यरे एवं चिकित्सा विज्ञान को जदि ग्रहण करा जाए ताले साधारण रोगों भली मधुमेह रोग मध्य एक रोग भली विवेचना करने को हेबो। कोलकाता वीडियो पर्सन कृष्णा सह प्रमोद महांती, कलिंगा टीवी।